सनाउल्लाह की बेगम का बयान आ चुका है कि हमें मालूम हो गया है कि इमरान खान की अगली हुकूमत आ रही है। क्या समझ रहे हैं, उनको कैसे पता चल गया है कि इमरान खान की अगली हुकूमत आ रही है? देखिए, जब बादशाह जो है ना वो दौड़ता है ना तो आवाज़ बड़ी दूर तक जाती है, तो उन्हें जो है वो समझ आ गई है कि इस वक्त आवाम का रद्द अमल क्या है, आवाम किस तरफ खड़ी है। और इसी वजह से आज उनकी सूरत हाल ये हो ही पड़ी है और कि वो खुद मान रहे हैं कि खान साहब जो है वो बाहर आ रहे हैं, उनकी हुकूमत आ रही है। और राना सनाउल्लाह की वो भी स्टेटमेंट ज़रा देखें चलाएं, जिसमें वो कहता है कि अगर वो बाहर आएगा तो हम तो जेलों में होंगे, क्योंकि वो वज़ीर आज़म होगा और उनके ऊपर डेफिनेटली उन्होंने जो डाका डाला है, केसेस जो है वो उन्होंने खुद ख़त्म करवाए हैं डील के ज़रिए, तो जेल में तो उन्होंने होना है। अच्छा सर, ये कह रहे हैं कि फवाद चौधरी का जो वापस आना वो नामुमकिन है, कुछ है ऐसी खबरें? देखिए, चौधरी साहब के हवाले से जो फैसला है वो खान साहब का है, लेकिन मैं ये ज़रूर बता दूं कि खान साहब को हर एक का पता है कि कौन किसकी क्या कुर्बानी और किसने क्या किया है। डेफिनेटली फवाद चौधरी साहब ने या दीगर हमारे उस वक्त जो सोशल मीडिया को या मीडिया को सारा फेस करते थे, उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस वक्त अपना टाइम जो है गुजारा है। तो खान साहब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं कि किसका क्या रोल है और कैसे हो गया है, तो वो फैसला खान साहब का है। ना आपका हो सकता है, ना इनका हो सकता है, ना मेरा हो सकता है, ना जहांगीर का हो सकता है, ना किसी मेकन का हो सकता है, ना किसी राजे का हो सकता है, ना किसी मुबशर का हो सकता है, ना अजीम बिल्ले का हो सकता है। अच्छा, नहीं मतलब पंजोता साहब ये बताइएगा कि वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि हमें अब जेल के दरवाजे आंखों के सामने नज़र आ रहे हैं। देखें, ये बात तो ढकी छुपी नहीं है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं काजी फाइज़ साहब के साथ जुड़ती हैं। तो मेरा ख्याल में अभी नोटिफिकेशन जो है वो मंसूर अली शाह साहब का कर देना चाहिए। काजी साहब का नोटिफिकेशन 3 महीने पहले कर दिया गया था, और अगर वो कर दिया जाता है तो डेफिनेटली मुल्क के अंदर एक गैर यकीनी जो सूरत हाल है वो मुस्तकम हो जाएगी। जो बिल्स वगैरह आज भी इजलास बुलाया गया है कि मुख्तलिफ तरमीमें चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम हो, ये चाहते हैं कि जो तौहीन अदालत है, कंटेम्प्ट एक्ट है, उसके अंदर तरमीम हो। और वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि मरियम जो है वो खुल के अदलिया के ऊपर अटैक करे। पिछले दिनों भी उसने धमकी दी है और उसने कहा है कि आईनी हाथों से लिया जाएगा, यानी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक फैसले हों तो वो ठीक है, और अगर आइन के मुताबिक फैसले हों तो वो गलत है, तो हम किसी सूरत इसे कबूल नहीं करते। अच्छा सर, ये बताइएगा कि लास्ट्री के जो है एडाक जजेस की है, उनके नोटिफिकेशन हो गए हैं, उन्होंने ओथ ले लिया है, तो हामिद रज़ा खान साहब अभी तक कॉल नहीं दे रहे वकला तहरीक की। क्या वजह हो सकती है कि वकला तहरीक क्यों नहीं निकाली जा रही? अच्छा, हामिद खान साहब ने कॉल की बात की थी और उन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल अब निकलेंगे, लेकिन मैं नहीं देख रहा कि वो कहीं निकल रहे हैं। तो एडाक जजेस तो लग गए हैं। रात को भी मैंने एक ट्वीट किया और मैंने कहा जी हामिद खान साहब आप कदम बढ़ाएं, हम आपके साथ हैं। तो डेफिनेटली सीनियर जो हैं लोग उनको लीड करना होगा, और हामिद खान साहब क्योंकि सरबराही करते हैं, एक ग्रुप की सरबराही करते हैं। अब आपके बयान के बाद हामिद रज़ा खान साहब जो हामिद खान साहब ये ना कह दें कि नहीं में तो पंजोता कौन है। वो पहले भी कह चुके हैं, और उनके ऊपर फिर सोशल मीडिया ने फिर उन्हें क्या जवाब दिया वो भी आपने देख लिया। और सेकंड बात ये है कि वो अच्छी तरह जानते हैं जब कोई बात पसंद ना आए तो डेफिनेटली बंदा रिएक्शन करता है कि मैं नहीं जानता। तो अगर मैं अब ऐसा कह दूं तो फिर उन्हें बुरा लग जाएगा, वो कहेंगे कि जी देखें जी हमें ऐसा कहा जा रहा है, तो ये गलत बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आज हम इधर खड़े हैं और हम ये कह रहे हैं कि ये दहशतगर्द नहीं है। कोई चाय बनाने वाला है, कोई कुक है, कोई दफ्तर का क्लर्क है, कोई यहाँ पर स्टाफ जो है ऑफिसर है, कोई असिस्टेंट है, कोई सिक्योरिटी का एहलकार है, तो उन लोगों को दहशतगर्द बनाकर पेश किया जा रहा है। सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो एक पार्टी के सबसे बड़ी पार्टी के जो है वो तर्जुमान है, उनको आप दहशतगर्द बना रहे हैं। अरूबा की ज़मानत क्यों हुई है? अरूबा का जुडिशल रिमांड क्यों हुआ है? अरूबा का जुडिशल रिमांड ज़मानत इस वजह से हुई है क्योंकि ये जो आज कंपेन की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, कह रहे हैं कि 11 लाख अकाउंट्स जो हैं उनके साथ अरूबा जो है मनसूब थी, और 11 लाख अकाउंट जो हैं वो चलाती थी, वो हैंडल करती थी, वो ट्विटर अकाउंट्स हैंडल करती थी। लेकिन जब एविडेंस की बात आती है तो प्रोसिक्यूशन तो मुकम्मल नाकाम रही, और ये बात कहना कि वो अकाउंट्स चलाती है तो ये बात तो गलत साबित होगी। और जो मोबाइल है उसका पहले दिन ही ले लिया गया था। उसने मुझे बताया कि मेरा पासवर्ड भी ले लिया गया जिसमें सारा डाटा हर चीज़ अवेलेबल थी, तो आपने पासवर्ड भी जो ले लिया था तो फिर आप पेश कर देते सबूत। आज उन्होंने एक मीडिया सेल जो है बनाया हुआ है नून लीग ने, और वो चाहते हैं कि जनाब हमारे खिलाफ कंपेन करें स्टार्ट, हमें दहशतगर्द डिजिटल दहशतगर्द बना रहे हैं। यानी जो बंदा बात करेगा आपके चोरी डाके आपके लूटने के ऊपर, उसको आप दहशतगर्द बनाएंगे? आपको शर्म नहीं आता?
شرم نام کی آپ کے اندر کوئی چیز نہیں ہے؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ چیف الیکشن کمیشن اور تمام ممبران جب سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا چکا ہے تو پھر کیوں نہیں استعفیٰ دے رہے؟ وہ استعفیٰ دیں، انہیں گھر جانا چاہیے اور انصاف جو ہے ملک میں ہونا چاہیے. انصاف کے لیے ہماری جنگ ہے. اور جو نیوٹرل کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئر کہنا چاہوں، نیوٹرل کا جملہ اس لیے یہاں پر کلیئر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ہاٹ ٹاپک بن چکا ہے. اس وقت جب خان صاحب نے نیوٹرل کی بات کی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سائفر جو ہے امریکہ سے آیا اور جو چوکیدار ہے، دیکھیں آرمی چیف جو ہے جو وہ ملک کا ایک ادارے کو ہیڈ کرتا ہے، تو ڈیفینیٹلی جب کوئی باہر سے سازش ہوتی ہے تو وہاں پر جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں انہوں نے ساتھ دینا ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا چوکیدار کا کام یہ نہیں ہے کہ باہر سے آ کر کوئی ڈاکہ کرے اور باہر بیٹھا چوکیدار وہ کہے کہ بے شک ہو جائے جی میں نیوٹرل ہوں. تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو پوزیشن لینی پڑے گی، اور آج بھی خان صاحب نے یہ بات کی ہے کہ نیوٹرل جو ہے آپ ہو جائیں. نیوٹرل کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آج اداروں کے اندر مداخلت ہو رہی ہے، آج ججز کے گھروں میں کیمرے لگائے جا رہے ہیں، آج یرغمال بنایا جا رہا ہے، آج لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے، آج ویکو ڈالے اٹھا لیتے ہیں لوگوں کو. تو آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا کام نہیں ہے سیاست کے اندر، پالیٹکس کے اندر، تو آپ اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں، لہٰذا آپ ملک کو چلنے دیں، آپ جو ہے نیوٹرل ہوں. تو میں ان تمام صحافیوں کو، ان تمام یوٹیوبرز کو، ان تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بڑے سوالات کر رہے تھے کہ ہمیں جواب نہیں مل رہا کہ خان صاحب کے 2 بیانات ہیں، تو یہ میں نے آپ کو خان صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھا. اچھا نعیم صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ گزشتہ کچھ روز پہلے عمران خان صاحب نے نئے انتخابات کے لیے کہا تھا کہ نئے انتخابات کی تیاری کریں، جبکہ گزشتہ ایک دو روز پہلے جماعت اسلامی کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ تو جیتے ہوئے ہیں، 45 فارم ہیں آپ کے پاس، تو آپ اس کے لیے کیوں نہیں لڑ رہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے بلکہ دال ساری کالی ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ بڑے آپ زبردست سوال کرتے ہیں، لیکن جہانگیر بھائی جیسے کرتے ہیں وہ تو پھر کمال ہی ہے نا جی. تو بات یہ ہے کہ جو معاملہ یہاں پر خان صاحب نے بات کی الیکشن کی، تو انہوں نے اس سینیریو کے اندر کی ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ نہ مہنگائی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ جو ہے ملک کے اندر معیشت کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ اکانومی کنٹرول کر سکتی ہے، نہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کنٹرول کر سکتی ہے، کیونکہ یہ جیلی حکومت ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ بھاگ جائیں گے. تو بھاگنے کے بعد ڈیفینیٹلی الیکشن ہوتا ہے. پہلی ڈیمانڈ ہماری یہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ہمارے جیتے ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو ہے وہ اقتدار دیے جائے، انہیں بٹھایا جائے. اور سیکنڈ ہماری یہ ہے کہ جب یہ بھاگیں تو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. جیسے پہلا ڈاکہ ڈالا گیا ہے، یہ ڈاکہ ایسے ہی ڈالا گیا تو ملک جو ہے مزید جو ہے وہ پیچھے جائے گا، آگے نہیں بڑھے گا. اچھا نعیم اختر پنجوتا صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریبیونلز نے 6 مہینے کے اندر فیصلے سنانے ہوتے ہیں، اب آپ کو مخصوص نشستیں بھی مل چکی ہیں، آپ جو سیاسی منظرنامہ وہ یہ لگ رہا ہے کہ عدم اعتماد آ سکتا ہے، جیسے ٹریبیونل فیصلہ کریں گے آپ کی سیٹوں کے نمبر بڑھتے جائیں گے، تو یہ حکومت جو ہے کتنی دیر تک نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں مجھے یہ حکومت قاضی فائز تک نظر آ رہی ہے. قاضی فائز کے بعد جو ہے جو جسٹس منصور صاحب ہیں وہ آئیں گے تو حکومت یہ نہیں رہے گی. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب کسی ادارے کا سربراہ، عدلیہ کا سربراہ کون ہے، عدلیہ کا باپ کون ہے، وہ قاضی فائز ہے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے. کہ وہاں پر قاضی ہوں یا منصور ہوں کوئی میٹر نہیں کرتا، لیکن اگر اس سیٹ کے اوپر بیٹھا ہوا کوئی جج جو ہے انصاف نہیں دے گا تو ڈیفینیٹلی ملک کے اندر وہ نیچے تک یہ معاملہ چلے گا. اور اگر وہاں پر بیٹھا ہوا کوئی بندہ انصاف دے گا، قانون کی بات کرے گا، تو وہ ایک اور سینیریو کے اندر بات چلی جائے گی. اور پھر جب اس سینیریو کے اندر بات جائے گی تو پھر ان کو گھر جانا پڑے گا. اور اسی وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ بات ہوگی، جب یہ قاضی فائز جب جائیں گے تو اس کے بعد ان کے چانسز اور الیکشن والا معاملہ اٹھ سکتا ہے جو دھاندلی ڈاکہ ڈالا گیا. کیونکہ قاضی فائز صاحب نے تو اس درخواست کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور اسی وجہ سے نہیں لگایا کیونکہ وہاں پر جب ہاتھ لگانا تھا تو فارم 45 منگوانے پڑنے تھے. وہ جب فارم 45 لے کر جاتے، طارق فضل چودھری سے میں جتنے لوگوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے کوئی پالش کی ہے، تو سب کو ہاتھ دھونے پڑنے تھے. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. اچھا سر یہ بتا دیں کہ اب آ جائیں گے، یہ کیا تصور پیدا کیا جا رہا ہے اس وقت، کب تک خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں؟ یہ صفائیاں واقع ہو رہی ہیں بنی گالہ میں اور زمان پارک میں؟ دیکھیں اس ملک میں مکمل جو صفائی ہے نا وہ بالکل کرنے والی ہے، جس میں ڈڈو شڈو سارے جتنی بیٹریاں شیٹریاں ہیں وہ ساری نکالنی پڑیں گی. ڈڈو کس کو کہہ رہے ہیں؟ میں اب نام نہیں لیتا کسی کو، بتا دیں. لیکن نہیں بتانا ضروری نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ صفائی تو ہونے والی ہے، لیکن جب خان صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورا پاکستان ویلکم کرے گا. عمران خان کے ایک جھلک کے لیے لوگ بےتاب ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیں کہ یہاں سارا دن ٹک ٹاکیں بنائی جاتی ہیں، سوائے نون لیگ کے جو چند فارم 45 والے ان کے علاوہ ان کو دیکھتے ہی کوئی نہیں ہے. اور کہتے ہیں پرفارمنس ہو رہی ہے. پرفارمنس کس بات کی ہو رہی ہے بھائی؟ پرفارمنس یہ ہوتی ہے
कल जमात इस्लामी की ख़वातीन ने इमरान खान के हक़ में नारेबाजी की है। उन्होंने कहा है कि जी एक शेर को जेल में बंद करके इलेक्शन करवाया गया, वो शेर बाहर होता तो आज हालात और होते। ये जमात इस्लामी के कारकुन जो है वो नारे अच्छा, लगा रहे कल हैं। मैं जमात इस्लामी के एक भाई के साथ शो में बैठा हुआ था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं, जेली मुकदमात जो बनाए गए हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा करते हैं, और हम फार्म 45 की भी बात करते हैं। तो ये उनकी खुशाइन बात है, और उन्होंने हमें ये कहा है कि हम खान साहब की रिहाई और जो फार्म 45 है उसके हवाले से भी जो है वो बात करने के लिए तैयार हैं, और उन्होंने हमारी तरफ कदम बढ़ाया है कि आप हमारा साथ दें। तो खान साहब ने भी उनकी जो उस धरने की हमायत की है कि उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि जो महंगाई के ख़िलाफ़ और जो ये सारा सूरत हाल जो टैक्सेस लगाए गए उनके ख़िलाफ़ उन्होंने यहाँ पर धरना दिया है। तो मैंने कोर कमेटी के अंदर वो मैसेज जो है उनका पहुँचा दिया है। तो जैसे ही फिर मुशावरत होगी, क्योंकि हमारा अलाइंस है, उस अलाइंस के सरबराह जो हैं वो कौन है, वो महमूद अचकज़ई हैं। तो तमाम पार्टीज़ को एतमाद में लेकर जिनके साथ हम चल रहे हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं, तो फिर जो फैसला होगा फिर धरने में शामिल होना है या नया धरना देना है, कट्टी कट्टा निकलेगा। अच्छा, इस वक्त जमात इस्लामी ने मुल्क भर में जलसे और धरने शुरू कर दिए हैं। अवामी एक राय है वो लेना चाहते हैं, अवाम के हक़ में वो बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए धरनों में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाने के हवाले से यही है ना कि पहले आपने तय करना है कि किन असूलों के ऊपर जो है वो हुआ है। महंगाई वाला मसला पूरे मुल्क है और हम महंगाई के लिए निकले हैं, लेकिन उस धरने के अंदर बैठना है, उनकी क्या एसओपीज़ होंगी, क्या वो हमारे साथ चल पाएंगे, क्या वो हमें चला सकेंगे, या खुद ही अतः कारण के साथ बातचीत करके उठ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। बहुत शुक्रिया।